park. So today we're going to have a tree planting. So located din siya sa Bandera, guys. And with Mari! Oh! I love Samal. First time ako diri. Like, as in, nice kayo siya. Dahan ka siya trees. And then, namin mga kuban na personnel from PNP, LYDO, 4-H Club, and other people. Mga Siyog family. Anak naman? 4-H Club and other people. Mga Siyog family. Welcome sa Welcome to Samal Island. Nature's Park. Nature's Park. Video guys. Yeah. Yay! Dance farming. Marami guys. Lapog ka pa. Ano man po akong picture? Ano? Sir, pa-picture sa sir. Kita. So guys, we're going to Hanging Beach. Guys, Samal Island. kung nain-ani sa buhol guys, nain-ani sa Samal. Napapalibutan kami ng 26 years of existence. this is guys, like full of trees. Slide. Hi, to my vlog. Good eh. Masunod lang good sa nature ang white. Ay, God, look! Yay! Tama na? Wait lang, dito na! Apil na! Saka pa, Madi. Dapat makita dyan ang nature, Madi. Anak. Nag-video to! Tama naman. No. Oh my gosh! So we're going home, everyone. Sa'yo tawag din Madi? Botanical. Hangak! It's so hangak. Super. Ah! 1, 2, 3, go. Hi! Shout out dahil kay ano. Hi. Shout out Dudi. Shout out Dudi. Kasi Dudi. Shout out Dudi. Coconut wine. Ayaw na kayo sa pulis. Ayun din siya. Sila may madi. Ito taga. Okay na ni sa una sir, no? Wala. Basta ka ba, sir? Tingog. Hi! Good morning, everyone. So, we are here. Sabaan yung Madison. Sa i-vlog sa ko. Hi! You're Ano type A dapat? Ano na, at check. Ay! Ay, sa YouTube naman ako na gina-upload. Ay, natin ako dito. Thank you, sir. Ano lang? Taho for today. Rich in protein. Di ba ang taho rich in protein? Labi na yung kining white kay tofu man ni siya. So, gusti mo ka, oy. Bakit mo katawa? Ay, gusto siya. Gano'n siya, sir. Yes, Ay, hindi ulan ko, guys.
ko ron sa may San Miguel, guys. Yulan ko, so far. Luis! Uy, diya mo ang lason niya dira. Kapatanunan din sa Barangay Lanao. Of course, magpadayon ta. Congratulations sa tanan. God bless you, God bless. Thank you so much, Kat, for that wonderful message. Now, Team Tiger! Time check, it's almost 2 a.m. Na Shubi ugma. Shubi ug Anthony. What if they are? Wouldn't they maka-picture ko ni Shubi ug ni Anthony lo? So, diba? August 23 ta karon. Ay, 24 na di ay. Kay ano na, 12 na. Ay, 1:42. Morning daw sila maabot. Actually guys, fun di ko ni Shubi lang, Diyos. Shubi lang. Fun di ko ni Shubi guys. Ginaabangan din ako siya sa PBB. So tomorrow, I hope makapicture ko sa iya ha. Once in a lifetime naman na hitabo ko. No? Ay, di mo ihatag. Wala, uy mo silin. Tuyok man ako ni. So, gusto din ako mag... Hello! Hi! Bubuan. Mixer. Ako yun, sa mixer na spoon and fork. So, sa spoon ta. Ayan, ito nila. Ay. Bibidyoan sa inyo pag-iyon yun. Customer. Bako? Sir, bakit yun, sir, man? Ano wala akong electric man na rin? Dapat daw, once you make a coffee, do it with love. Ay. Ay, mistake, sorry. Tunggo. Madara lang Bisaya. Kaya na yan. Pinatay ko. Boy. Oh my God, it's the worst barista ever. Really? Wait, kaya sa na kuya, kailangan mag-bumili ko tingin naman. Some more coffee! Coffee right here today. We have a dark mocha. Let's try it out, right? Daming ginawa. Kasama, hindi lang kasama ang Oh, coffee. dark mocha. How much is it? How much? 59. Sobrang sarap. For just 59 pesos? Wow! Sobrang! I can't get better than that. Oh my. Really, for 59 pesos, this is the best coffee.